कृष्ण आज तो सान बाबू स्पष्ट करी कहि भी देले जैसे चाहूथिले तांकर स्त्री तांकरी भली शिक्षिता हेबे तांकरी भली बहुत पाठ पढ़ी थिबे एगुड़ा तो सब तमे जानी थिलो ताहले काहे कि मते घर को नहीं आसिलो कुह काहे कि आनिलो काहे कि तांको पसंदर मनीष को तांको पाखो को आनी देलोनी कुह कुह काहे कि आनी देलोनी एई बहीगुड़ा सान बाबू केवल मात्र मो पाई आनी देछंती ए घरर समस्त चाहंती जे मु जेमिति पाठ पढ़ी निज गोड़े ठिया ही पारिबी किंतु मु तो मो गीत छड़ा आ किछि भी जानेनी गीत तो मोर ज्ञान ध्यान साधना सब किछि गीत सहित मु सारा जीवन रहिबा को चाहे किंतु ए कथाटा मु समस्त को केमिति बुझेबी कुह तमे हे कुह उत्तर दियो मते आपण माने गोटे काम करन तो काली समय देखि चली आसंतु बुझिले राधारानी प्रस्तुत थे काली तो राधा दीदी को साक्षात्कार नबा को आसीबे काली पुणी थरे मते समस्त आखि आड़ुआड़ को जाई गीत गाइबा को हबो ये तो अन्याय ठाकुरे ये तो अन्याय हे कृष्ण हे करुणामय मु तो घोर संकट रे पड़ीची गोटे पटे मोर पाठ पढ़ा अन्य पटरे राधा दीदी को गीत ये दीटा मझिरे पड़ी तो मु खाली छटपट होची मु जमार सहे पारुनी अनेक राति मु शांति रे टिके सोही पारुनी तमे ही मते रास्ता देखाओ ठाकुरे तमे ही मते कहि दियो जे मु कोन करिवि मु केमिति जंत्रणा रे उद्धार हेबी कहि दियो केमिति भाबे मु ए घरर समस्त कथा को यथासाध्य मर्यादा देबी कुहा कुहा मते तमे कि शीत बरफ ही गली दिशा चारियाडे बरफ 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 कोठी देखला तमे हाँ हाँ बरफ माने फोटो रे माने आमे जुआडे बुलिबा को जाउचे से जगह मु नेट रे सर्च कली माइनस टेम्परेचर स्नोफॉल होउची तमे फोटो देखिबो रुह मु देखौची अशोक कोन से फोटो देखबा दरकार नहीं मते तुमको ठंडा लागिबो तो तुम जहा दरकार स्वेटर मफलर टोपी जैकेट ग्लोव्स मु सब पैकिंग करके नै जाउचे तमे दिन सारा पिंधी के बसी रहबो हेला तो अरे दिशा दिशा सुनो आमे जोडे बुलिबा जाउचे माने माने आमे जो जगह को जाउछो एते सुंदर जगह एते सुंदर परिवेश टिके हनीमून भलिया फील तो हबो ना ना माने मु कोन कहतिल के हमें टिके पर्सनल समय टिके काटी परंतनी के हमें तमे आ मु एकांत रे स्टॉप इट अशोक सेठा को हमें पर्सनल समय काटिबा को जाऊ ना हूं आमे समस्त बुलिबा को जाऊ छुटी किंतु तमे भूली जाओनी जे सेठी हमें यथेष्ट इंपोर्टेंट काम रे जाऊ आम पैलेस इनागुरेशन आम ऊपर केते बड़ा दायित्व अछि सेटा कोन तमे बुझी पारु न आ हमर दायित्व माने तमर भी दायित्व अछि आ तमे जते फेल करबो निखिल किंतु तमको पुणी उल्टा पलटा कथा कहिबे तमे कोन चाहूछ निखिल पुणी समस्त के सामने तमको कथा कहंतु तमे इरेस्पोंसिबल तमे अकर्मण्य तमे कोन एया चाहूछ कहले प्लीज से मते सॉरी कहि सारी छी आ मते एक कथा भी कहि चाउ केबे कहिबनी से तमे काहे कि मते विश्वास करि पारना मु बुझी पारुनी केमिति विश्वास करबे कह तो अशोक केमिति विश्वास करबी से 10 लाख टंकार घटनाटा घटिबा परे निखिल तुमको कोन कोन कहिसंती केमिति खराब भाबरे कहिसंती तमे भूली जाई पारो मु भूली पारिबिनी हां तुमको सॉरी कहिसंती ठीक किंतु तापरे सॉरीटा कहि लाभ कोन हैला निखिल पार्टी रे जहा कले एते गुडे लोकन को सामने रे तुमको जेमिति भाबरे पुणी अपमानित कले आई कैंट फॉरगेट अशोक एई भली घटना जदि पुणी घटे तमे किंतु मते अटके पारिबोनी निखिल जदि आउ कोनोसी दिन एई कथाटा को रिपीट करंती अशोक मु तुमको कहि दउची तम सान भाई को भी किंतु एथर बुझिबा को पड़िबो जानिबा को पड़िबो फील करिबा को पड़िबो अपमान काहा को कुहा जाय मु जानिची एई मुहूर्त रे मु जहा भी करे ना काहे कि तम तिनी भाई को भीतर कलह पुरीबा टिके डिफिकल्ट किंतु मो प्लान टाको तो सक्सेसफुल करिबा को पड़िबो
आउ तेणु मो प्लान टाकु एमिति भाबरे सजेबाकु पड़िबो जे मु आगामी स्टेप रे कोन करिबाकु जाउची सेटा एई परिवारर केही भी टेर पाइबेनी केही भी नुह। आसंतु आसंतु एई पटे बड़ बाबू एमाने आसी जाइछन्ती। आपण माने आसी गले तेबे गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग अंकल। हां बहुत भलो करछ बिजुली तू जा एमानक पई टिके चा और ब्रेकफास्ट रो व्यवस्था कर। निश्चय ना ना अंकल आपण ते व्यस्त होंतु ना मैं ब्रेकफास्ट करके आसी से छु। कथा कहले केमिति हबो ए घर को आछंती आ किछि न खाई चली जिवे हां एका बेले के लंच करिवे तेबे जाई आपण माने जिवे आपण माने होछंती हमर गेस्ट। अंकल प्लीज हमको आपण कहंतु नी। अच्छा ठीक अछि तमे देखो तमे माने हलो हमर अतिथि तमे माने राधारानी रो इंटरव्यू नबा को आछो। राधारानी के जानिछ तो मो साड़ी रो झियो अरे मोर तो गर्व होउछि जे एते बड़ गोटे कलाकार हमर आत्मीय रुह रुह ए बड़ बौमा हां बाबा कहंतु। ए सुनो राधारानी को टिके जाई खबर दियो ताकू रेडी हे आसीबा को को तळे समस्त अपेक्षा करछन्ती। अच्छा बाबा। एमा सेमाने तो आसी गलेनी आज निश्चित धरा पड़ी जिबे मो केही बंचे परिबेनी टिके परे तो राधा दीदींकर साक्षात्कार आरंभ होई जिवो कोन जे करबी मो जदि गीत गाइबा को कहंती तमर पाद छुई करिथिबा प्रतिज्ञा तो भांगी जिवो कृष्ण। अरे साना भूमा ए देखो से माने सब राधारानी रो इंटरव्यू नबा को आछन्ती। ओहो तुमको तो पचारि पारिनी प्रथम दिन पाठ पढ़ा केमिति हैला तमर मन देई सब बहीपत्र पढ़िबा आरंभ करिवो बुझिलो तो आ सुनो जहा पढ़िबो लेखि लेखि पढ़िबो ताहले देखिबो मने रहि जिवो मु जानि छी तमर बुद्धि अछि तमे दिने भलो रिजल्ट करी समस्त को चमकेई देई पारिबो। कौन कथा कियो किए काहा को चमकेई दबो एई तो आम सान बौमा पढ़ा पढ़ी करी भलो रिजल्ट करी तमको मते समस्त को एका बेले आबाक करी देई पारिबो सेही कथा कहउथिली। रखिबो के तम कथा गुडा काली ठारू से गोटिए कथा सुनी चलीची बाप रे बाप ना माने कहथिली जे श्यामा माने जे पढ़ा पढ़ी करिवो सिए ते पर्यंत ठीक करि पारलानी को विषय नै पढ़िबो कि कोन करिवो आ यांकर खाली अथय कथारे कहंतिनी हाथी घोड़ा बुड़ी गलेनी आ मसा कहूची केते पानी तमर सेही दशा होची ना कहथिली जे एते जदि व्यस्त तेबे गोटे नकली सर्टिफिकेट जुगाड़ करी आनी साई लोकन को कहितली हुंतनी जे तमर सान बहुमा ग्रेजुएट काहेकि नकली आनी भी काहेकि सान बौमा पढ़ा पढ़ी करी असल सर्टिफिकेट आनी देखैबो आउ ठीक करिनी कोन कहछ काली तो ठीक हैला से कीर्तन को नहीं हायर स्टडी करिवो। कीर्तन आपण भी कीर्तन गाती ना कोन से तो श्रोता शुणिबा को भल पाए यही मु जेमिति मोर कानरे जदि थरे कीर्तन आसी पहुंची जाए ताहाले आउ मते काम दाम करबा को इच्छा लागे ना इच्छा हुए खाली बसी बसी गीत सुनती। ओहो ए देखुच राधारानी ता ए पर्यंत आसिलानी रुह बड़ बौमा डाकिबा को जाईछि संगे संगे आसी पहुंची जिवो। राधा राधा तमे रेडी ही सरलनी से माने चली आसिलेनी तळको। हाँ बड़ भाउज मु रेडी तमे तळକୁ जाईकी कुह मु जाउची। अच्छा राधार गଳାଟା एमिति काहे कि सुबिला राधा तम गଳାରେ कोन हेची कंठटा एमिति काहे कि सुबुची मु कहूची तळକୁ जाईकी कहूची तम मानकू। अच्छा ठीक अछि शीघ्र शीघ्र तळको आस। एई तो मु सुर बदले ठीक रे कहि पारिची बड़ भाउजଙ୍କ कानरे पड़िछि माने समस्त भाबिबे सतरे मो गळा खराब। मां तमर बुद्धि अछि सतरे तमे नथिले एथिर मते केही बंचेई पारि नथांते केही नुहे। ए निया एई देखो तो बाबा मां एई देखो तमे जे रेडी हेनो ना कोन जे करो तमे बढ़िया हेची ना ए बड़ भाई राधारानी ए पर्यंत आसिलेनी समस्त तो आसी गलेनी एमाने भी आसी के वेट करलेनी। ये कौन
শুটিং আরম্ভ হয়ে যাইছি মতে টিকে আগুরু কহিথান্ত না আরে মোর রহিবা তো নিহাতি দরকার କାହିଁକି ତୋର କ'ଣ ଦରକାର ଏଠି না বাবা রাধারানী তো মোর ভৌণী তেণু সে কেমিতি গীত শিখিছি কোন করছি সব মতে কহিବାକୁ হব না কিন্তু মুই এই অবস্থায় ইন্টারভিউ দেই পারিবিনি মানে ফ্রেশ হବାକୁ পড়িব না যাହା ବି ହେଲେ ମୁଁ ଗୋଟେ ସେଲିବ୍ରିଟିର ଭାଇ ନା ମୁଁ ଟିକେ ଫ୍ରେଶ ହେଇକି ଆସୁଛି ଦିଶା କହୁଥିଲି କି ତମେ ଏ ନୂଆ ଶାଢୀଟା ପିନ୍ଧି ଦିଅ ଆଫ୍ଟର ଅଲ୍ ତମେ ଅଶୋକ ଚୌଧୁରୀର ସ୍ତ୍ରୀ ମାନ ସମ୍ମାନ ଅଛି ଆମର ଯାଅ ଜଲ୍ଦି ଯାଅ ଇଏ କଣ ରେ ବାବା ଅଶୋକଙ୍କୁ କହି କହିଛନ୍ତି ୟାଙ୍କର ଇଣ୍ଟରଭ୍ୟୁ ନିଆଯିବ ସେ ତ ଆଦୌ କହି ନାହାନ୍ତି ଯେ ୟାଙ୍କର ଇଣ୍ଟରଭ୍ୟୁ ନେବେ ବୋଲି ହାଉ ଏମ୍ବାରେସିଂ ନା ନା ଏଥିରେ ଏମ୍ବାରାସିଂ ହବାର କିଛି ବି ହେଇନି ସେ ତ ଭଲ କଥା କହିଛନ୍ତି ରାଧାରାଣୀଙ୍କ ବିଷୟରେ ଆପଣଙ୍କର ଯଦି କାହାର ବି କିଛି ସେୟାର କରିବାର ଥାଏ ତାହେଲେ ତ ସେଟା ବହୁତ ଭଲ କଥା ମୁଁ ନା ଆକ୍ଚୁଆଲି ପ୍ରିପେୟାର ନ ହେଇ ଜମା ଇଣ୍ଟରଭ୍ୟୁଟା ଦେଇ ପାରିବିନି ବାବା ପ୍ଲିଜ କିଛି କିଛି ମାଇଣ୍ଡ କରିବେନି ହଁ ସରି ଡୋଣ୍ଟ ମାଇଣ୍ଡ ଏକ୍ସକ୍ୟୁଜ ମି ଆରେ ଇଏ କି କଥା ମଝିଆ ବୋହୁ ଆରେ ମଝିଆ ଭାଉଜ ଯାଅନି ଆରେ ଏଇ ଦେଖିଲ ତ କ୍ୟାମେରା ଆଗରେ ସମସ୍ତେ ଏକାବେଳେ ଠପ୍ ଠିକ ଅଛି ଯିଏ ଇଣ୍ଟରଭ୍ୟୁ ଦେବାକୁ ଚାହିଁବେ ତମେ ତା ସହିତ ନହେଲେ କଥା ହବ ଏମିତି ତ ରାଧାର ମା ମାନେ ମୋର ଶାଳୀ ରୁକ୍ମିଣୀ ଆଜି ନାହିଁ ସେ ଯଦି ଥାନ୍ତା ଅନେକ କିଛି କହିଯାଇଥାନ୍ତା ଠିକ କହିଛ ବସନ୍ତ ମଉସା ମା ଥିଲେ ଇଣ୍ଟରଭ୍ୟୁ ଦେବାକୁ ବି ଭଲ ଲାଗିଥାନ୍ତା ମା ବିନା ଇଣ୍ଟରଭ୍ୟୁ ଦେବାକୁ ଭଲ ଲାଗୁନି କିରେ ରାଧାରାଣୀ ତୋ ଗଳାର କ'ଣ ହେଲା ଆଉ କୁହ ନା ମଉସା କାଲି ରାତିରେ ଶୋଇବା ଆଗରୁ ଝରକାଟା ବନ୍ଦ କରିବାକୁ ଭୁଲି ଯାଇଥିଲି ତେଣୁ ଥଣ୍ଡା ହେଇ ଗଳାଟା ପୁରା ବସି ଯାଇଛି ଏ ବାବା ତାହେଲେ କ'ଣ ହବ ଏବେ କଣ ଆଉ ହବ କଥା ତ କହିପାରୁଛି ଖାଲି ଗୀତଟା ମୁଁ ଗାଇପାରିବିନି ଯଦି ସକାଳୁ ଆପଣମାନେ କଷ୍ଟ କରି ଆସିଛନ୍ତି ଇଣ୍ଟରଭ୍ୟୁଟା ମୋ ନେଇଯାଆନ୍ତୁ ନା ନା ମ୍ୟାଡାମ ଆପଣ ଗୀତ ନ ଗାଇଲେ ତ ଇଣ୍ଟରଭ୍ୟୁଟା ଇନକମ୍ପ୍ଲିଟ୍ ହେଇ ରହିଯିବ ସେଇଟା ନହେଲେ ତ ହବନି ମ୍ୟାଡାମ ଶୁଣ ଶୁଣ ସୁଦେଶ ନା ରାଧାରାଣୀ ବରଂ ଗୋଟେ କାମ କରୁ ଆଜି ଦିନଟା ଲୁଣ ପାଣିରେ ଗର୍ଗଲିଂ କରି ଗଳାଟା ଟିକେ କ୍ଲିନ୍ କରିଦେଉ ତାପରେ କାଲି ତମେ ଇଣ୍ଟରଭ୍ୟୁଟା ନେବ ଏଇ ଗୋଟେ ଦିନ ଖାଲି ଟିକେ ଡେରି ହେଇଯିବ ଆଉ ଦେଖ କାଲିକି ରାଧାରାଣୀର ମା ବି ଚାଲି ଆସିବ ସେତେବେଳେ ବରଂ ମା ପାଖରେ ଝିଅକୁ ବସେଇ ଦେଇ ଝିଅ ସହିତ କଥା ହେଇଯିବ ଏମିତିରେ ତ ରାଧାରାଣୀକୁ ଚିହ୍ନିବାକୁ ହେଲେ ତୁମକୁ ରୁକ୍ମିଣୀ ଦାସ ସହିତ କଥା ହେବାକୁ ପଡ଼ିବ ଓକେ ତାହେଲେ ମୁଁ ବରଂ ଟିକେ ମୋ ବସ୍ଙ୍କ ସହିତ କଥା ହେଇଯାଉଛି ଉଫ୍ ବସନ୍ତ ମଉସା ଯାହା ସବୁ କରୁଛନ୍ତି ସେଥିରେ ତ ମନେ ହେଉଛି ମତେ ଗୀତ ବୋଲେଇକି ଛାଡ଼ିବେ ଆରେ ମୁଁ ତ ଗୀତ ହିଁ ଗାଇବାକୁ ଚାହୁଁନି କେମିତି ଯେ ବୁଝେଇବି ଓକେ ମୁଁ ମୋ ବସ୍ଙ୍କ ସହିତ କଥା ହେଇଯାଇଛି ସେ କହିଲେ କାଲି ବି ଇଣ୍ଟରଭ୍ୟୁ ନେଲେ ଚଳିବ ରାତି ଭିତରେ ଆମକୁ ଏଡିଟିଂ କମ୍ପ୍ଲିଟ୍ କରି ପଠେଇଦେଲେ ହେଇଯିବ ଆସୁଛୁ ଆସୁଛୁ ମ୍ୟାଡାମ ଠିକ ଅଛି ସେଇଆ ହଉ ଚାଲ ବାଏ ବାଏ ଆସୁ ମ୍ୟାଡାମ ହଁ ମୁଁ ରେଡି କାହାର କ'ଣ ପଚାରିବା ଅଛି ପଚାର ଆରେ ଆରେ ଏମାନେ କୁଆଡ଼େ ଗଲେ ମୁଁ ରେଡି ହେଇକି ଆସିଲି ଇଣ୍ଟରଭ୍ୟୁ ଦେବି ବୋଲି ଆରେ କିରେ କୁଆଡ଼େ ଗଲେ ଏମାନେ ଆରେ ଭାଇ ତୁ ଟେନସନ କାହିଁକି ନଉଛୁ ତୋ ଇଣ୍ଟରଭ୍ୟୁ ତ ଆମେ ନବୁ ବସ୍ 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 ଏଇଠି ବସ ମାନେ କ'ଣ ଯା ହଉ ବାବା ଆଜି ତ ମୁଁ ବଞ୍ଚିଗଲି କିନ୍ତୁ ଏମିତି ଜୋର କରି ଗଳା ଠିକ କରିବାକୁ କହିଲେ କାଲି କେମିତି ବଞ୍ଚିବି ମୁଁ ମା ତ ଆଜି ଆସିବେ ବୋଲି କହିଛନ୍ତି ଯାଏ ମାଙ୍କୁ ଏବେ ଫୋନ କରି କହିବି ସବୁ କଥା କହିବି କାଲି ପୁଣି ସାକ୍ଷାତକାର ନେବାକୁ ଆସିବେ ବିପଦ ତ ତାହେଲେ ଟଳିନି କାଲି ତ ମତେ ଗୀତ ଗାଇବାକୁ ହିଁ ପଡ଼ିବ ନା ଆଜି ହିଁ ଯାଇ ରାଧା ଦିଦିଙ୍କ ସହିତ କଥା ହେବାକୁ ପଡ଼ିବ କୌଣସି ପ୍ରକାର ଯଦି ଏ ସାକ୍ଷାତକାରଟା ବାତିଲ କରି ହୁଅନ୍ତା ଆଚ୍ଛା ଏବେ କୁହନ୍ତୁ ନର୍ଥ ବେଙ୍ଗଲକୁ ଆପଣ କେତେଟା କମ୍ବଳ ନେଇକି ମୁଁ କହିବିନି
আচ্ছা ঠিক ଅଛି ঠিক ଅଛି ତମେ ମାନେ ଏବେ ରୁହ ଗୋଟେ କଥା ଭାବ ତ କୀର୍ତ୍ତନ ଉପରେ ଡକୁମେଣ୍ଟାରୀ କେତେ ବଡ଼ ଗୋଟେ କାମ ଆଉ ରାଧାରାଣୀର ଇଣ୍ଟରଭ୍ୟୁ ନେବେ ବୋଲି ମୋତେ ଆହୁରି ଭଲ ଲାଗୁଛି କିନ୍ତୁ ବଡ଼ ବୋହୂ ମା ଆଜି ଭିତରେ କ'ଣ ରାଧାରାଣୀର ଗଳାଟା ଠିକ୍ ହେଇଯିବ ଆକ୍ଚୁଆଲି ରାଧାର ଗୀତ ଛଡ଼ା ଏ ଡକୁମେଣ୍ଟାରୀ କାମଟା ନା ଇନକମ୍ପ୍ଲିଟ୍ ରହିଯିବ। କଣ ହେଲା ରାଧା ଦିଦି ତମେ ଏମିତି ହଠାତ୍ କରି ଚାଲି ଆସିଲ? ଭାଗ୍ୟ ଖରାପ ମୋର ଭାଗ୍ୟ ଖରାପ କେବଳ ମାତ୍ର ଆଜି ତୋ ପାଇଁ ଏତେ ଗୁଡେ ଲୋକଙ୍କ ସାମ୍ନାରେ ମତେ ଗଳା ଖରାପ କରିବାର ନାଟକ କରିବାକୁ ପଡିଲା। ଆଉ ଦେଖିଲୁ ତ ତୁ ତ ନିଜ ଆଖିରେ ଦେଖିଲୁ ସେମାନେ ଖାଲି ମୋର ଇଣ୍ଟରଭ୍ୟୁ ନେବେ ସେଇଟା କହୁନାହାନ୍ତି ସେମାନେ ଗୀତ ଶୁଣିବାକୁ ବି ଚାହୁଁଛନ୍ତି ଆଉ ତୁ ପାଗଳଙ୍କ ଭଳି କହି ଚାଲିଛୁ ମୁଁ ଗୀତ ଗାଇବିନି। ତୋର ବି ଦୋଷ କୋଉଠି ଏତେ ଗୁଡେ ଲୋକଙ୍କ ସାମ୍ନାରେ କେମିତି ତତେ ମୁଁ ଗୀତ ବୋଲେଇବି? ଭେଦ ବାବା ମତେ ଭଲ ଲାଗୁନି। କିନ୍ତୁ ରାଧା ଦିଦି ସେମାନେ ତ କହିଛନ୍ତି କାଲି ପୁଣି ଆସିବେ ସେତେବେଳେ କଣ ହବ କୁହ ତ? ମୋର ତ ବହୁତ ଚିନ୍ତା ହଉଛି। ଆଚ୍ଛା ଏ ସାକ୍ଷାତକାରଟା କୌଣସି ପ୍ରକାର ବାତିଲ କରି ହୁଅନ୍ତାନି? ଶ୍ୟାମା ସାକ୍ଷାତକାର କଣ ବାତିଲ କରାଯାଏ? ତୁ ଦେଖିପାରୁନୁ ସେମାନେ କେମିତି ବସନ୍ତ ବୋଷାଙ୍କ ସହ ଭାବ ଜମେଇଛନ୍ତି? ଏସବୁ ବାଜେ କଥା ନ ଭାବି ଦରକାରୀ କଥାଟା ଶୁଣୁ। ଆଜି ମା ଆସିବେ ଆମେ 3 ଜଣ ମିଶି ବସି କିନ୍ତୁ ଗୋଟେ ପ୍ଲାନ୍ କରିନେବା ଯେମିତି ବି ହଉ ଗୀତ ଗାଇବାକୁ ହବ ଆମକୁ ঠিক আছে তু কিন্তু রেডি রহিবু। কিন্তু ঘরে এতে লোকଙ୍କ সামনারে লুচি লুচি মো গীত গাইবে কেমিতি? ଆସନ୍ତୁ ଆସନ୍ତୁ ଶ୍ୟାମା ତମ ଟିଚର ଆସିଗଲେଣି। গুড মর্নিং। ଆଚ୍ଛା ଶୁଣନ୍ତୁ ନା କହୁଥିଲି ଯେ ଆପଣ ଯୋଉ ବୁକ୍ ଲିଷ୍ଟଟା ଦେଇଥିଲେ ସେଇ ହିସାବରେ ମୁଁ ସବୁ ବହି ନେଇ ଆସିଛି ଆପଣ ଟିକେ ପ୍ଲିଜ ଟିକେ ଚେକ୍ କରି ନିଅନ୍ତୁ ନା ଏଇ ନିଅନ୍ତୁ। থ্যাংক ইউ। একদম ঠিক আছে ଆଉ କିଛି ଦରକାର ହେଲେ ମୁଁ କହିବି। থ্যাঙ্কস। ଓକେ ତାହେଲେ ଆପଣମାନେ ଆରମ୍ଭ କରନ୍ତୁ ମୁଁ ଯାଉଛି। ଶ୍ୟାମା ଅଲ୍ ଦ ବେଷ୍ଟ। ସ୍ତ୍ରୀ ପ୍ରତି ଭାରି ପ୍ରେମ ନା? ଏ ପ୍ରେମ ରହିବ ନା ନାଇଁ ମୁଁ ବି ଦେଖିବି। ପାଠ ପଢା ତମ ସ୍ତ୍ରୀ ଜୀବନରେ ମୁଁ ଜମା କରେଇ ଦେବିନି। କଣ ହେଲା? କଣ ଏତେ ଭାବୁଛ ତମେ? ଖାତା ଖୋଲ। ମୁଁ କେତେଟା କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଆଉ ତାର ଆନ୍ସର ଲେଖେଇ ଦଉଛି ସେଗୁଡ଼ା ମୁଖସ୍ଥ କରିଥିବ ମୁଁ କାଲି ଆସି ତମକୁ ପଚାରିବି ହେଲା ତ? କୋଉ ପ୍ରଶ୍ନ ଲେଖେଇବେ ତିତଲି ଦିଦି? ଓଡ଼ିଆ ଅଙ୍କ ଇତିହାସ ଭୂଗୋଳ ଜିକେ ସବୁର ପ୍ରଶ୍ନ ରହିବ ସେଥିରେ ଲେଖ। ଏକା ସାଙ୍ଗରେ ଏତେ ଗୁଡେ ବିଷୟ ମୁଁ ମନେ ରଖିବି କେମିତି? ଗୋଟେ କୌଣସି ବିଷୟ ଆରମ୍ଭ କରିଥିଲେ ବୋଧହୁଏ ମୋ ପାଇଁ ଭଲ ହେଇଥାନ୍ତା। ଆଚ୍ଛା ତିତଲି ଦିଦି ସବୁ ବିଷୟରେ ପ୍ରଶ୍ନ ଏକା ବେଳକେ ନ ପଢି ଯଦି ଆମେ ଗୋଟେ ଗୋଟେ କରି ବିଷୟ ପଢିବା ତାହେଲେ ହୁଏତ ମତେ ବୁଝିବାକୁ ସହଜ ହେଇଥାନ୍ତା। ମୁଁ କେମିତି ପଢେଇବି ସେଇଟା ତମେ ମତେ ଶିଖେଇବ। ଲେଖ। ପାନିପଥର ପ୍ରଥମ ଯୁଦ୍ଧ କୋଉ ମସିହାରେ ହେଇଥିଲା? ଲେଖ। 1526। सेकेंड क्वेश्चन गछ राति समय कौन तैयारी करे? लेख। CO2। तितली दीदी CO2 कार्बन डाइऑक्साइड ऑक्सीजन एंड कार्बन।
स्टार्ट क्वेश्चन पृथ्वीर केतटा गति अछि आह्निक गति वार्षिक गति हे गला आह्निक गति एते समय लागुची लेख 4 into 2 plus 2 divided by 6 केते लेख जति टिके ओडिया रे कहंते ठीक अछि लेख 4 युक्त 2 विभक्त 3 विभक्त 6 समान केते लेख तितली दीदी आउ थरे कहिबे कि काहेकि लेखि पारिनी ठीक अछि आस्ते आस्ते कहूचे बे लेख 4 गुणन 2 युक्त 2 विभक्त 6 हेला तो